हांव कितें करता तें हांव जाणा. अंडरग्रावंड केबलिंग केला ताचें मटेरियल सब स्टँडर्ड आसा हो दावो चुकीचो अशें पावर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर म्हणटा. आपण प्रेस कॉन्फरन्स घेवन अंजुना घाल्ले अंडरग्रावंड केबल हे लो क्वॉलिटीचे आसा, ताका लागून लोकांक शॉक लागलो. तशेंच हाचेर कारवाय जावची अशी मागणी तांणी केल्ली. मात सगळें मटेरियल ISO सर्टिफायड आसा आनी बेश्टेच कोणी तें सबस्टँडर्ड म्हणचें न्हय अशें मिनिस्टर म्हणटात. येदो व्हडलो स्कॅम आज एक्सपोज केल्लो आसा. जशें सांगलें, टोटल गोंयचे अंडरग्रावंडिंगाचो प्रोजेक्ट एज अनाउन्स्ड बाय द मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर, ऑलमोस्ट एक 5,000 कोटीचो प्रोजेक्ट तांणी हे घेतलो. आनी हो जो टेंडर आनी जो प्रोजेक्ट सलमान खानान एक्सपोज केला तो 2020 125 कोटीचो टेंडर आशिल्लो. तो आज एक्चुअली कितलो ताजेर खर्च जाला तें आमकां खबर ना. हें पावर मिनिस्टरान उघड करचें. आनी हो जो भ्रश्टाचार आसा तातूंत 2-3 मुद्दे आसा. एक्चुअली भ्रश्टाचार जो पयलीं आसा तो कितल्या लेवलाचेर चल्ला तो मुद्दम पळोवंक जाय. एक म्हळ्यार जेन्ना टेंडर डॉक्युमेंट येता बीड करपाक, वेगळे वेगळे कॉन्ट्रॅक्टर बिडींग करता, ते बाबा पॉलिकॅबाची रेट लावन बिडींग करता. टेंडर आनी कोणाक तरी दिता आनी तो डायनॅमिकाची हें घालतात. म्हणजे जो मनीस ताका टेंडर मेळूंक ना तो ऑनेस्टली पॉलिकॅब केबल, बरे ब्रँडिंगाचे केबल घालपाचो आशिल्लो, ताजी ही संदी गेली काय ना हातांची. तोय जाय जाल्यार डायनॅमिकाचे टेंडरान प्रायस कोट करून टेंडर जिखतलो आशिल्लो, पूण ताका ही संदी मेळूंक ना. सो खंयच्या लेवलाचेर हें भ्रश्टाचार जाता मुद्दम पळया. दुसरी गोश्ट, ही जी डायनॅमीक केबल आसा ती एक राजस्थानी कंपनी. हो कॉन्ट्रॅक्टर जो काम करता तोय राजस्थानचो. सो हे राजस्थाना बरोबर इतली दोस्ती कित्याक? हे मिनिस्टर लेवलाचेर हांची कितें मैत्री आसा काय? हें पावर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकरान मुद्दम उघड करचें. तुमचें कितें ह्या राजस्थानी कितें तरी कनेक्शन आसा काय? तिसरो जो प्रॉब्लम आसा तो म्हळ्यार ऑब्वियसली क्वॉलिटी. जेन्ना सलमान खान सारके आम आदमीक समोर दिसता की बाबा टेंडरान पॉलिकॅबाची रेट कोट केल्या आनी जमनीन घातला तो केबल डायनॅमिकाचो, ते जेईक आनी एईक कित्याक कळना? म्हणजे त्या लेवलाचेर सुद्दां परत भ्रश्टाचार. तांकां सांगिल्लें आसा ते थंय वचून चॅक सुद्दां केला ती सुद्दां कोणाक खबर ना. सायनी मारतात, तांच्या बॉल्सान कितें येवपाचें आसा तें पावता, वयर कितें पावोवपाचें आसा तें पावता. सगळें ऑफिसान बसून कामां जातात. जमनीर गोंयकाराच्या हड्ड्यार कितें मारला तें कोणाक खबर नासता. सो हे खुबशे इश्यूज आसा. पब्लीक सेफ्टी तर आसाच, कित्याक हो विजाचो इशू, हाय टेन्शन केबल म्हळ्यार इतले हजारांनी वोल्ट जेन्ना अशें वायट काम चलता ताचो कितें परिणाम जाता तुमी आमच्या लायन्समॅनाचेर सुद्दां, जे क्वॉलिफायड इलेक्ट्रिकल टॅक्निशियन आसता, बिकॉज ऑफ फॉल्टी वर्क तांणी सगळी प्रिकॉशन घेवन सुद्दां तांचो जीव वता. सुदीन ढवळीकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. ही तांची जबाबदारी जे लायन्समॅनाचे हें गेल्या ते. आज सुद्दां न्यूज आयल्या अंजुना थंय लिकेज जाली म्हणून, अँड इट वॉज प्रूव्ड दॅट इट इज बिकॉज ऑफ अ लिकेज इन द इलेक्ट्रिकल केबल. लायट पोलाचेर ताका करंट येवपाक लागलो. तो कोणाक लायन्समॅनाचो जीव परत गेलो ना म्हणून देवाची कृपा म्हणपाची. पूण हाज्या खातीर, तुमच्या भ्रश्टाचारा खातीर गोंयकाराचो जीव वचपाक लागला. हें बंद जावंक जाय आतां. तर सांगपाक म्हळ्यार इतल्या लेवलाचेर ह्या भारतीय जनता पार्टीचो भ्रश्टाचार चल्ला. हो कॉन्ट्रॅक्ट जो एका गोंयकाराक मेळूंक शकतालो जर ताणें सारकें कोटेशन दिल्लें, गोंयकाराक जर एका गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टराक जर सांगिल्लें ना रे तुमी डायनॅमिकाचो कोटेशन दियात प्रायस, ताका संदी मेळटली आशिल्ली. ताज्या हातांचे तुमी ताज्या पोटार खोट मारली, गोंयकारांक धोक्यान घालात आनी खंयच्या तरी भायल्याच कॉन्ट्रॅक्टराक आनी भायल्याच केबल कंपनीक तुमी हो प्रॉफीट करून दिल्लो आसा. सो हांव मागता सगळे आमचे पत्रकार भाव भयणांक, मुद्दम तुमी पावर मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकराक हे प्रश्न विचारात. तांची उतरां आमकां आज आयकूंक जाय. आनी तांची उतरां जर सारकी आयली ना जाल्यार वी वील टेक द नेक्स्ट स्टेप. जशें बाब सुनिलान सांगलां, वी वील गो फॉर विजिलन्स इन्क्वायरी आनी जाय जाल्यार कोर्टान सुद्दां वतले. कितें म्हणून एलिगेशन जाय? सर, एलिगेशन आसा तांचें की इन्क्वायरी जावची जी आतां अंडरग्रावंड केबलिंग जे घातलें ते सारकें प्रोसिजर फॉलो करूंक ना. फॉर एक्झाम्पल काल बार्देजूय हितूर जालें जे स्टारको बार अंजुना थंयसर इलेक्ट्रीक शॉक येतालो थंयसर पोला अंडरग्रावंड जी वायरी घातिल्ली न्हू ताका लागून शॉक येतालो. स्टारको बार आहा पळय अंजुना थंयसर.
नंबर 1 आम आदमी पार्टी सध्या अशा परिस्थितीत आसा की त्यांचो लिडरूच सध्या ना. आनी वर्षी हांगा उलोवचे पेक्षा दिल्ली उदकाचे जे प्रॉब्लेम जाले पळय थंय पळोवपाची आवश्यकता आशिल्ली. लोक वण भटकता उदकाक लागून दिल्लीक आनी आमचे जे आम आदमीचे पार्टीचे जे कार्यकर्ते आसा तांणी थंय वचून लोकांक उदक दिवचें अशी हांव तांकां विनंती करता. सर पूण जे काल जे जालां न्ही नंबर 2 जे आसा की रिगार्डिंग सबस्टँडर्ड वर्क इन द पावर डिपार्टमेंट इट इज इम्पॉसिबल. खंय मिस्टेक जावंक शकता बट रिगार्डिंग द सबस्टँडर्ड वर्क इन पावर डिपार्टमेंट बिकॉज आय नो वॉट आय एम डुईंग इट इज ISO सर्टिफिकेशन आशिल्ले वायरी अंडरग्राउंड केबलिंग आमी केल्लें आसा. खंयी थंय चुकून जर जॉयंट बी मारपाचो प्रॉब्लेम आसा जाल्यार ताका लागून कोल्ड उदक जर आयलें आसत जाल्यार ताका शॉक येवंक शकता ना म्हणना हांव. आनी इट मे बी मिस्टेक ऑफ द कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टर आसूं शकता किंवा ज्या इंजिनियरांनी तें काम करून घेतलां तें करूं येता. तें रेक्टिफिकेशन करपाक तांकां 1.5 वर्स मेंटेनन्स पिरियड आसता तें तांणी करपाक जाय. अपार्ट फ्रॉम दॅट म्हळ्यार थंय बाकीची कामां चालू आसा. अंडरग्राउंड पायपलायन चालू आसा, सिवरेज काम चालू आसा. तेन्ना ह्यो वायरी आमच्या हायवेचें काम चालू आसा तेन्ना ह्यो वायरी मोठी मशिनरी जी आसा ती तोडटा. फॉर एग्जाम्पल म्हापश्यां खूब फावटी ह्यो वायरी जेन्ना हायवेचें काम चालू आशिल्लें आमच्या बांबोळे खूब फावटी वायरी पायपलायन उदकाची फोडिल्ली आसा बिकॉज ऑफ मशिनरी आनी ती रेक्टिफिकेशन हें करपाकूच जाय. तातूंत रेक्टिफिकेशन करता आसतना जर कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार गोश्टी बट रिगार्डिंग द मटेरियल यूज फॉर द वर्क ऑफ अंडरग्राउंड केबलिंग हॅव ऑलरेडी गॉट ISO सर्टिफिकेशन आनी सगळे टेस्टिंग लॅबोरेटरी टेस्टिंग करून हें मटेरियल आमी हाडलां. सो मटेरियल एक गोष्ट जी प्रोसिजर आसा ताका वयर आनी सकयल जे कवर घालपाक जाय ताजेरूय थोडे जाण उलयतात. कोणी उलयता तांणी तें म्हज्या नजरेक वीच टोटल हें हाडून दिवचें उगीच अशें हवेंत फार मारचें न्ही. आनी हांव तयार आसा सगळी इन्क्वायरी करपाक कारण हें जें काम आसा स्पेशली तुमी जें उलयता तें काम 3 वर्सां पयलीं टेंडर जाल्लें हांव लक्षूच जायना. पूण दॅट डज नॉट मीन दॅट आय शूड नॉट टॉक ऑन इट. हें म्हजें टेन्युअरान कंप्लीट जालां आनी आय वील सी इफ सम डिफॅक्ट इज देर इट वील बी रेक्टिफायड अंडर द मेंटेनन्स.